Les enfants de Dieu doivent comprendre une chose. The children of God have to understand one thing. Los hijos de Dios deben entender algo. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jesus Christ, our Lord, Jesucristo nuestro Señor nous a laissé la prière. have given us prayer. nos ha dejado la oración. Et il nous a dit de prier sans cesse. And he told us to pray without Y ceasing. nos ha dicho orar sin Mais cesar. pourquoi les gens ne prient pas? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas prier? What is hindering you not ¿Qué to es lo que pray? te impide orar? Qu'est-ce qui te bloque? What is blocking ¿Qué you? es lo que te está bloqueando? Ce qui te bloque là, The thing that is stopping you to pray, Lo que te c'est está ce qui te bloqueando tue. it is that thing es that is lo killing que te you. está matando. Ouais. Ce qui te bloque, The thing that is blocking you. Lo que te quand on bloquea te dit prie, When they say pray, cuando se te dice quand orar, tu fermes ta bouche you shut your mouth tú down te quedas con la boca et tu cerrada regardes les autres qui prient. and you look at others praying. y miras a los demás que están orando. Cette pensée-là That thought Este pensamiento parle en toi, that speak within you, hablando qui dentro de ti, t'empêche de prier hindering you not to que pray, te comme impide les autres orar prient. like others are como praying. lo hacen los C'est demás. cette entité-là It is that same Es entity esta entidad qui te détruit de l'intérieur. that is destroying you from que inside. te está Et destruyendo toi, del tu interior. penses que ce sont tes pensées. And you think it's your thoughts. Y tú crees que son tus Mais pensamientos, ce ne sont pas tes pensées. Those are not your pero thoughts. no lo son. C'est un être. It is a being. Es un ser. C'est pas parce que tu ne le vois pas. It's not because you don't see him No es porque Qu'il no n'est puedes pas là. verlo that he's not there. que no Il est está bien là. presente. He's there. Parce que Sí que toi-même, You yourself, Porque tú mismo, on ne te voit pas. nobody see you. a ti no se te puede On ver. voit ton corps, We see your body. Se ve a tu cuerpo, mais se ve tu toi-même, on ne te cuerpo, voit pas. You yourself, nobody see pero a you. ti nadie te ve. Tu es invisible You are invisible Eres invisible à l'intérieur de ton corps. inside your body. dentro de tu cuerpo. Et on ne sait même pas si tu es à l'intérieur de ton corps ou tu es à l'extérieur. We don't even know if you are inside your body or Y outside ni your siquiera body si sabes si estás dentro o fuera de tu cuerpo. Puisque tu es un esprit because you are spirit Porque eres un espíritu dans un corps de la chair. in the body of en un flesh. cuerpo físico. Mais cet esprit aussi But that spirit Y este espíritu peut se déplacer à tout moment. can move in all time. puede desplazarse a todo momento. Il est normal It is very normal Es normal qu'un autre esprit that another que spirit otro espíritu vienne habiter ton corps came and live in your body venga a habitar en tu cuerpo et il contrôle ton corps. and he take control over y your que body. controle tu cuerpo. Oui, c'est biblique. Yes, this is Sí, scriptural. es bíblico. Dans Marc chapitre 5, In the book of Mark chapter En 5, Marcos capítulo 5, tu liras chez toi à la maison. you will read it at home. lo vas a leer en tu casa. Jésus parlait à un homme qui était possédé. Jesus was speaking to a man that was possessed. Jesús estaba hablando con un hombre Il poseído chassait l'esprit méchant qui était en lui. He was casting out the evil spirit that was in y him. echaba fuera este demonio que estaba dentro de Mais él. ce n'était pas l'esprit de cet homme-là. That was not the spirit of the man. Y no era el espíritu de este hombre. C'était un esprit venant d'ailleurs. It was a spirit that came from Era somewhere un else. espíritu que venía de otro lugar. Et l'esprit méchant possédé And the evil spirit was possessing Y el him, espíritu corps malo de cet poseía the body of that man. el cuerpo de este Et Jésus hombre. lui pose la question And qui est Jesus asked him a question, who are Y you? Jesús le preguntó, ¿quién eres? Il dit, je suis légion He answered Jesus, he Y said, we are contestó, legion. soy legión, parce que nous sommes nombreux. Because there were many. porque somos muchos. Cela veut dire, That means Significa dans ton corps aussi, in your body as que en tu well, cuerpo también un esprit peut venir habiter là. a spirit can come and live in un there. espíritu puede venir a habitar. Et si un esprit méchant est en toi, If there is the evil spirit within Si hay you, un espíritu malo en ti, il n'acceptera jamais que tu pries. it will never accept you to pray. nunca va a aceptar que Parce ores. que te laisser prier, Because letting you Porque to dejarte pray, orar cela veut dire, that means significaría il te laisse appeler le secours. is letting you to call for rescue. que te dejaría pedir ayuda.
quelqu'un qui est pris en otage, somebody that is taken in alguien hostage, que ha sido llevado, jamais le preneur d'otage va accepter que tu appelles, que tu never utilises ton somebody will take téléphone. you to accept that you may call for este help. malvado nunca va a aceptar que pidas ayuda. Ah non. Là, ce n'est plus un preneur d'otage. It's no more a taker of stage. Si no, no podría ser bien su Mais trabajo. chaque fois Anytime Pero tu cada veux vez prier, you want to pray, que tu quieres sens orar, que tu n'arrives pas à prier. you feel that you are not y able que to sientes pray, que no puedes orar, Comprends que tu es pris en otage. you have to understand there's somebody else taking control over you. entiende que ya ha sido cautivado. Tu es pris en otage. Somebody have taken you in Y ya control. te han hecho Il y a cautivo. quelqu'un qui est là, There's somebody in there qui Hay un t'empêche ser de prier. which hinder you not to que pray. te impide orar. That's right. Parce que prier veut dire appeler Dieu. Right. To pray, that means to call upon Porque God. orar significa llamar a Dios. Tu es chez toi à la maison, tu n'arrives pas à prier. You are at home, you C'est are not normal. able to pray. It's Estás en tu normal. casa y no logras orar. Es C'est normal. normal. It's normal. Es normal. Quelqu'un t'a pris en otage. Somebody have taken you in hostage. Alguien te ha hecho cautivo. Pas seulement toi, Not only you, No mais solamente a toute ta ti, maison. all your entire sino house, toda tu Tout est casa, bien. all your goods. todos tus bienes. C'est la raison pour laquelle rien ne va dans ta maison. That's the reason why nothing is Por functioning in your eso house. nada va bien en tu Parce que casa. ce n'est pas toi qui contrôle ta maison. Because you are not the one controlling your Porque home. no tienes el control de tu casa. Ce sont des esprits que tu ignores. It's a spirit that you ignore Son are controlling your espíritus que no house. conoces. Mais toi qui m'écoutes depuis chez toi, You that are listening me from Tú your que me house. estás si tu escuchando crois desde que tu je casa, mens, If you think I'm si lying, crees que estoy mintiendo, mais observe ta vie. observe your life. observa tu vida. Exactly. Observe bien ta vie. Observe your life very Observa good. bien tu vida. Pourquoi chaque fois quand tu veux réaliser quelque chose, Why anytime you want to fulfill Porque something, cada vez que quieres hacer algo, cela n'aboutit jamais. it does not work. nunca llegas al cabo. Tes projets n'aboutissent toujours pas. Your plan never functions. Tus planes nunca funcionan. Pourquoi ta vie ne marche pas bien? Why your life don't function well. ¿Por qué no tienes una vida buena? Qui n'aimerait pas être riche Who aujourd'hui? would not like to be rich ¿A today? quién no le gustaría ser Qui rico n'aimerait hoy? pas être stable dans sa vie? Who would not like to be stable in his ¿A life? quién no le gustaría ser Qui estar n'aimerait pas estable en su vida? réussir dans son foyer? Who would not like to prosper in his ¿A quién home? no le Mais gustaría pourquoi tu tener ne éxito en réussis su pas hogar? dans ton foyer? Why are you Dites-moi. not prospering in your home? ¿Y por qué no Dites-moi un te peu. casas? ¿Por qué no, Tell me a no little tienes bit. éxito en Parlons tu un hogar? peu. Let us talk. Hablemos de esto. Let us have a chat. Pourquoi? Why not? ¿Por qué? Est-ce que ce que tu y es, Who you are Lo que eres c'est ce que tu aimerais être vraiment? is what you really want to be. realmente es lo que querrías Je ser. pose la question. I'm asking you a question. Estoy haciendo una pregunta. Ce que tu y es aujourd'hui, Who you are today Lo que eres c'est vraiment hoy ce que tu aimerais être? is really what you want to be? realmente es lo que te ¿Ah? gustaría ser. Non? No. Mais pourquoi tu ne l'es pas? No. Why are you know what you want to Entonces, be? ¿por qué no le eres? Who is blocking ¿Qué es you? lo que te ¿Qui está t'empêche? bloqueando? Who is hindering ¿Quién te you? lo impide? That's a good question. Ton voisin est un homme comme toi. Your neighbor is a man just Tu like you, vecino es un Il est hombre né como d'une tú. femme comme toi. born of a woman like Ha you, nacido de una Mais mujer lui, il como tú. réussit. but he prosper. Y él está Pros- prosperando. Financièrement, il prospère. Financially, he's Está prospering. prosperando en sus Ses entreprises finanzas. prospèrent. His company Sus prospers. Mais empresas toi, tu ne prosperan. prospères pas. And you ain't Y prospering. tú Tu no aimerais prosperas. faire comme lui. You would like to do like Te him. Mais gustaría quand tu ser como él. essaies, But if you try, Pero ça cuando lo ne marche intentas, pas. it does not work. no Pourquoi? funciona. Why? ¿Por qué? That's a good question right there. Can I talk to you? Je peux parler à quelqu'un. Yes, man of hablarte? God, you can talk to us. Maintenant, quand on te dit prie, Now, when they say pray, Ahora cuando se te tu dice n'arrives orar, pas à prier. you are not able to Tu No ne pray. logras sais hacerlo. rien faire. You don't know how to do Le nothing. business, puedes tu hacer n'arrives nada. pas. Your business does Même not quand tu function. vas aller Tu travailler necesito. quelque part, If you want to go work somewhere, tu vas a gardes pas trabajar ton en un lugar, boulot. you don't keep your job. no puedes guardar tu Preaching On te good. trabajo. renvoie quelques mois après, They fire you few months Unos later, meses más tarde te quelques despiden. semaines après. few weeks O later, unas semanas más Même un tarde. petit boulot. Oh. even a small job. Un pequeño trabajo. Des femmes de chambre.
Tu ne sais pas garder ça. You cannot even keep a Barrera, housework. no puedes guardarlo. Cela veut dire qu'il y a quelque That chose means there's something Significa que hay qui algo ne veut pas ton bien-être. that do not want your que well-being. no quiere tu Preaching good. bienestar. Même quand tu vas demander le RSA, Even though you go for social help, Aun cuando haces una Oh, petición te para lo el refiso. RSA, They el denied mundo you. social, te lo niegan. life and direct. maintenant tu vas vivre comment? Now, how can you live that? Ahora, ¿cómo vas a vivir? Quelqu'un se pose la question. Is somebody asking himself a Qu'est-ce qui question? se passe Que dans alguien ma se- vie? se haga What la is Pose-toi going la on in question. my life? Dis à ton Pasando en mi mari, qu'est-ce vida. qui se passe dans ta vie même? Ask Il y a your quoi neighbor. dans ta vie? Ask your neighbor, what is going on in your life? ¿Qué está Talk pasando to en me tu now. vida? ¿Qué hay en tu vida? Je connais la force de la prière. I know the strength of prayer. Conozco la fuerza de la oración. Je connais ça. I know it. Lo conozco. C'est pas la magie, c'est plus que la magie. Oh, yes, man, I got it. It's not a magic, it's more than a No magic. es magia, es Nous más ne que magia. prions pas. We don't pray. No oramos. Nous ne connaissons pas la prière. We do not know prayer. No conocemos la C'est oración. pourquoi il n'y a pas assez de résultats. That's why there is no enough Por results. eso los Dans nos vies, resultados il no n'y a son pas de suficientes. résultats. In our life, there's no En results. nuestras vidas no hay resultados. Parce qu'il y a il n'y a pas de vie disciplinée dans la prière. Because there is no a disciplined life Porque no for somos prayer. C'est disciplinados en la difficile. It's oración. difficult de le Es réaliser. to fulfill it. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a des entités qui veillent. Because there are evil beings watching over Porque you. entidades que están Des preneurs vigilando, d'otages. They take you in hostage. Ils font en que sorte They secuestran make que sure. tu n'arrives pas à invoquer Oh Dieu. my God, you cannot call upon God. para que no puedas Lord have invocar mercy. a Parce que la Dios. Bible ne peut pas mentir. Because the Bible cannot Porque la lie. Biblia no puede Ta mentir. Bible que tu as là This Bible you carry Biblia que contient la tienes parole véritable du Dieu vivant. contain the divine real word of the living contiene God. la palabra That's verdadera right. de Combien de Dios fois vivo. je vous ai montré des preuves ici? How many times I've shown you the evidence right ¿Cuántas here? veces has Chaque mostrado fois quand pruebas je aquí? parle, Anytime I speak, Cada vez que par la hablo, grâce de Dieu, by the grace Por of la il God, gracia fait de en Dios, sorte He makes sure que ces paroles that His words soient Él hace que sus palabras be followed Des sean signes, by acompañadas signs, con des señales, prodiges wonders, et des prodigios grands miracles. and great miracles. y grandes milagros. That's right. Pourquoi il le fait? Why is He doing it? ¿Por qué C'est lo pour hace? te réveiller, It is toi, to wake you up, Es para despertarte, pour te faire comprendre to make you para understand hacerte que les entender paroles that the word que que las tu écoutes palabras that ici you are listening que right estás here escuchando aquí esprit, are spirit son et vie espíritu. and life. si réellement If really Si realmente tu sais te discipliner, you know how to discipline puedes yourself, disciplinarte, l'ennemi peut bloquer ta vie. the enemy can block your el life. enemigo puede Il peut bloquear tu bloquer vida, tes relations. It can block your Il peut relationship. bloquear tus bloquer ton relaciones. mariage. It can block your puede marriage. Il peut bloquear tu bloquer ton matrimonio, It fiançailles. can block your Il engagement. peut bloquer bloquear le el contrat du periodo travail. It can block your contract de los Il of peut work. y tus bloquer les contratos. business. It can block your Mais il y a businesses. bloquear une tus negocios. chose But there is Pero one que hay una thing l'ennemi cosa ne sait pas that the bloquer. enemy que el can enemigo never no C'est puede la block. bloquear. prière. It is prayer. Es la My God. oración. Preaching good. Preaching good. La prière, Prayer, La oración on ne la bloque pas. you can't block it. no se Mais puede l'ennemi bloquearla, peut t'empêcher But the enemy can pero el hinder de enemigo ne pas puede prier. you not to impedirte pray. That's para correct, que no man. of God. puedas That's orar. right. That's right. Personne n'a le pouvoir de bloquer la prière. Nobody have a power to block Une prayer. fois que la para prière est bloquear la oración. sortie Once the prayer Una came vez out que de la la bouche oración de ha salido from the mouth de of la boca somebody, de cette alguien, prière ne peut pas être arrêtée. that prayer cannot be stopped. esta oración no puede ser detenida.